नमस्कार चुटकी बड़ खबर को आपण को स्वागत करुछि मु रश्मि रंजन। नजर पकानबा हेडलाइंस परे। गाधोवा को जाइथिले गभीर जल रे फसी निखोज छात्र। कटक चाउलियागंज थाना आयतपुर निकट महानदी रे अघटन। 4 जण सांग गाधोवा को जाई बुड़ी गले। 3 जण उद्धार। निखोज थिबा छात्र सोमनाथ सेठी राति होई जिबारु आसंता काली सकाळे करा जिवो उद्धार कार्य। प्रकाश पाइला ओसीएस 2024 परीक्षा फल। ओसीएस टपर हेले बुबुन साहू। द्वितीय रे शोभना महांती और तृतीय स्थान अधिकार करिसेंती जितमित्र साहू। मोट 200 परीक्षार्थी कृतकार्य। विभिन्न महलरू छुटीछि शुभेच्छार सुଅ। सुंदरगढ़ टाउन थाना मिशन रोड चाष जमी पड़ी मनीष कंकाल। सहरर जनगहलीपूर्ण रास्ताकड़ जमी कंकाल ठाब पर चांचल्य। कंकालटी जड़े महिलांकर होइथिबा अनुमान। किए आनी एठारे फोपाडिला बढ़ुछि चर्चा। घटनास्थल रे पुलिस तनाघना। घरे ठूल करथिले विपुल एलपीजी गैस सिलिंडर। खबर पाई चढ़ाऊ कला पुलिस। केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लॉक कंटिलो सुनीति गांव में बेआईन कारबार। 2टी गांव 43टी गैस सिलिंडर जबत। 2 अभियुक्त गिरफ। फाटिला अनुगुल कणिहा स्थित एनटीपीसी आसपंड पाइप। आसपंड को जाइथिबा पाइप फाटी बिजिगुल गांव में माड़ी जाइछि पाउंस पानी। गाँवर निमा तैला साहि रे पशिला पानी। 30 परिवार घर भितर को पानी पशिछि। गाँव में असंतोष। फाइनान्स कर्मचारी को लुट घटना। 5 जण डकायत गिरफ। अभियुक्तों पाखरु 30,000 टंका मोबाइल ट्याब और खंडा जबत। गत मार्च 17 रे अनुगुल निशा इंडस्ट्रियल थाना अंचल रे हुईथिला लुट। एवं संपूर्ण खबर उपरे नजर पकानबा। गाधोवा पई जाइथिले आउ गभीर जल रे फसी छात्र निखोज होइछंती। घटना घटी कटक चाउलियागंज थाना आयतपुर निकट महानदी रे। 4 जण सांग गाधोवा पई जाइथिबा बेले 3 जण सांग अल्पके बर्ती जाइछंती। मात्र जणे छात्र बुड़ी जाइथिबा बेले तांकु उद्धार पई चेष्टा करा जाइथिला। ए जाए तांकर पत्ता मिलिनी। राति होई जिबारु पुणी थरे काली सकाळे उद्धार कार्य करिवो अग्निशम केन्द्र। निखोज छात्रंक नाम हेउछि सोमनाथ सेठी। राति होई जिबारु पुणी थरे काली सकाळे उद्धार कार्य करिवो अग्निशम बाहिनी। निखोज छात्रंक नाम हेउछि सोमनाथ सेठी। मयूरभंज जिलार 3 उदीयमान तारकांकु प्रशासन तरफरु संबर्धना। मयूरभंज जिला प्रशासन पक्षरु स्थानीय जिला कार्यालय परिसर में एक स्वतंत्र संबर्धना उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। ए अवसर में भारतीय महिला रग्बी दलर अधिनायिका पार्वती हांसदा, दलर प्रतिभावान खेलाड़ी आरती मुर्मू एवं अंतर्जातीय स्तर में सुनाम अर्जन करिथिबा प्रसिद्ध बालुका शिल्पी दशरथ महांतंकु जिला प्रशासन पक्षरु संबर्धना ज्ञापन करा जाइछि। ए उत्सव में अतिरिक्त जिलापाल दुखबंधु नायक, जिला क्रीड़ा अधिकारी सुभाषिष नायक एवं जिला सूचना और लोक संपर्क अधिकारी शिशिर कुमार मुंदिया प्रमुख उपस्थित रही कृति प्रतिभा माननकु संबर्धित करथिले। कला संस्कृति एवं ऐतिह्यर माटी मयूरभंज माटीरू अनेक प्रतिभा जन्म नहीं एवं देश विदेश रे निजको प्रतिष्ठित करने सहित जिला एवं देश सुनाम अर्जन करते। यही भली आज 3 तारका जिला प्रशासन पक्षरु संबर्धित करा जायछि एवं सेमानंकु आज संबर्धना करा जाउछि। जो भली भाबरे जिलापाल कार्यालय रे आम सीधा सड़क आलोचना करबा। आम सहित अच्छे 3 तारका जे कि 2 जण होचंती रग्बी महिला टीम रो खिलाड़ी अच्छे जे कि खूब निकट रे उज्बेकिस्तान रे जो भारत को प्रतिनिधित्व करुथिले इंडिया रग्बी महिला टीम रो कैप्टेन पार्वती एवं तांको सहित सह खेलाड़ी भाव कार्य करुथिले आरती। निश्चित भाव में आम सहित 2 जण रग्बी खेलाड़ी अच्छा आम सहित जो गोटे बहुत बड़ कथा बोली आम कहीपर कहीं जेहेतु पार्वती खूब निकटरे भारत को प्रतिनिधित्व करी भारत कैप्टेन ही रग्बी टीम को प्रतिनिधित्व करुथिले। तेणु निश्चित भाव में आम सहित आलोचना करी आमे बहुत खुशी अच्छु कि आमे देश पाई खेलिया पाई जाइतिलु एवं हमर जिला प्रशासन हमको संबोधन जणाइछंती। तो आमे प्रशासन तरफ को एतकी कहबू कि बस से हमको सपोर्ट करंतु। आमे आम राज्य आम देश पाई एमिति गौरव आनिबू।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆରତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆରତୀ କଣ କହିବ ଏଇ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖେଳ ସେଠିରେ ହେଲା? ଆମର ଟିକେ ବେଶୀ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଟିକେ ବେଶୀ ହାର୍ଡ ଲାଗିଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ବି। ତ ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳକୁ ଆମର ଟିକେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଥିଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଟିକେ ଅଧିକା, ଆମର ବି ପାୱାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଟିକେ କୋଉଠି ନା ଟିକେ କମ୍ ରହିଗଲା ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଣିପାରିଲୁନୁ। ଭାବରେ ଆଗକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମେଡାଲ ଆଣିବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦଶରଥ ମହାନ୍ତ ଯିଏକି ମାନେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପରିଚୟ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେ ଏଥିନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷ କରିକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ଦଶରଥ ବାବୁ କଣ କହିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତ କହିବିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେବେଠୁ ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିକି ଶେଷରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଆସିଲି ଏବଂ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ମିଳିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋର ଯୋଉ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସଫଳତା ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସାର୍ କଣ କହିବେ, ଆଜି ଯୋଉ 3 ତାରକା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। କହି ରଖେ ଏଥିରେ ଯାହା ହଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବଡ଼ ଅଛି। ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜି ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଇଛି, ତ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୁନା ଝିଅ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଆରତୀ, ପାର୍ବତୀ ହାଁସଦା ଓ ଆରତୀ ହାଁସଦା, ଏମାନେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ ପାର୍ବତୀ ହାଁସଦା ନିଜେ ଅଧିନାୟିକା ଭାବରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଛି। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ନେଇ ଆମେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଫେରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସେ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ଖେଳାଳି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ କାମନା କରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏଭଳି ଆହୁରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚାଷ ଜମିରେ ପଡ଼ିଛି କଙ୍କାଳ, ହେଲେ ସେ କଙ୍କାଳ କାହାର ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ମିଶନ ରୋଡର ଏକ ଚାଷ ଜମିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି କଙ୍କାଳ। କଙ୍କାଳଟି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସହର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଜମିରୁ କଙ୍କାଳ ଠାବ ପରେ ସହରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। କିଏ ଓ କେତେବେଳେ ଏହି କଙ୍କାଳଟିକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ପକାଇଲା ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସାଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲୁଛି ଦନ୍ତା ହାତୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଲୋକେ। 3 ଦିନ ତଳେ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଉଥିବା ବେଳେ ମକରା ଜାନିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ହାତୀ। ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ନରସିଂହପୁର ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଗର ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ 6 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। फाइनान्स कर्मचारी लुट घटना 5 जन डकायत गिरफ होइछन्ति। अनुगुल जिला निशा इंडस्ट्रियल थाना अंचल होइथिला लुट। फाइनान्स कंपनी मैनेजर को अस्त्र देखाई लुट करथिले। अभियुक्तों पाखरु 30,000 टंका, मोबाइल, टैब एवं खंडा जबत होइछि। घटना रे जणे नाबालक मध्य संपृक्त थिबा सूचना दैछि पुलिस। गत मार्च मास 17 तारिख संध्यारे फाइनान्स कर्मचारी ज्योतिर्मय स्वाई कालियाकटा एवं कंकरईरु टंका संग्रह करी फेरुथबा बेले कालियाकटा जंगल निकटरे 6 जण दुर्बृत्त तांकठारु 55,000 अधिक टंका, 3टी टैब, 2टी मोबाइल और बायोमेट्रिक डिवाइस लुटि नेथिले। इंडस्ट्रियल थाना रे एने मामला रुजु हेबा परे तदंत चलीथिला। पुलिस रामडीह ग्रामर सत्यानंद नायक, केतन नायक, दुष्मंत नायक, राहुल नायक एवं ढेंकानाल बालिमी थाना झाराबंध गाँवर नरेंद्र नायक को गिरफ्त करिछि। जड़े 16 वर्ष नाबालक को अटक रखा जाइछि।
समय शेष होइछि चुटकी रे बड़ खबर को एठी रखुछु नमस्कार।